Shalom segenap jemaat GKI Jatinegara dan juga Bajem Bintara. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 mencatat, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Jemaat Tuhan, kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Minggu depan kita sudah merayakan Natal. Pertanyaan bagi setiap kita, sudahkah kita memaknai apa itu arti Immanuel? Allah yang beserta dengan kita, Allah yang membawa terang dan damai di tengah gelapnya dunia. Mari, saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Ya, datanglah Immanuel. Ya, datanglah Immanuel. Ibadah online hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Mazmur 98, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Jemaat Tuhan, malaikat yang menjumpai para gembala di padang, mereka menyatakan kesukaan besar. Dan damai sejahtera yang melingkupi para gembala. Damai sejahtera itu yang memampukan para gembala untuk boleh memuji Tuhan. Dan pagi ini, mari kita juga nyatakan pujian kepada Tuhan akan kasih setia Tuhan bersama para malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu. Padamu
rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk boleh menaikkan doa pengakuan dosa kita. Pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Tuhanku, jangan lupakan anugerah-Nya. Dia yang mengampuni segala dosamu, sembuhkan penyakit. Dia yang memberi kita mahkota dengan kasih kemurahannya. Tuhan pun memberi mahkota kepadamu dengan rahmat kemurahan-Nya. Memuaskan hatimu dengan kebaikan, memberi kekuatan selalu. Besar anugerah Tuhan. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, Amin. berkelimpahan tak terduga. Besar anugerah-Nya. Thiên lý yêu tôi cầu lý sư yêu tôi yên,他的挚爱一如此深广，地上父母如何疼爱着儿女，天父也照样爱你。主啊，实在更多，主啊，实在更多，超乎我所想，难以测度。主啊，实在更多。 Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita datang kepada Tuhan membawa seluruh keberadaan kita. Kita mengakui segala dosa kesalahan kita, memohon pengampunan dan anugerah-Nya sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu selalu baru setiap pagi.
Kami bersyukur karena Engkau pada saat ini menarik kami beribadah bersama, walaupun di dalam segala keterbatasan dan mungkin ada kekhawatiran karena kami tidak tahu akan masa depan kami di tengah kondisi semacam ini. Namun kami teringat satu hal yang juga penting dan mengganggu kehidupan kami, yaitu seluruh dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang seringkali kami tidak sadari, yang seringkali kami tidak membereskannya dengan tuntas. Nah, pada saat ini sebelum kami melanjutkan menikmati hadirat Tuhan, menyembah Engkau, melayani Engkau, bahkan mendengarkan isi hatimu dan nanti akan diutus oleh Tuhan menjadi berkat, maka kami mohon Tuhan ampuni sekali lagi dosa kesalahan kami, karena kami menyesalinya dan kami juga bertekad untuk merubahnya, bukan dengan kekuatan kami, namun dengan kekuatan dari Tuhan dan mengandalkan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa. Kami memandang pada Kristus yang disalib di Golgota. Biarlah ketika masa Advent keempat ini, minggu ini keempat dari Advent, kami melihat palungan itu, kedatangan Kristus yang hadir di sana untuk menuju ke Golgota, disalib, dan itu semua dilakukan karena cinta-Mu ya Allah bagi kami orang-orang berdosa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami sudah naikkan doa ini. Amin. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Titus 3 ayatnya yang kelima mencatat, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari persilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa Advent ini kita kembali diingatkan bahwa pertobatan yang menyenangkan hati Tuhan bukanlah hanya soal perubahan lahiriah, tetapi hati yang hancur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar boleh terus memperbaharui hidup setiap kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah roh-Mu atas setiap kami. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Hati kami siap mendengar firman-Mu. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. firman-Mu penolong setiap kami. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Kami siap dengar. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kami siap dengar. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Tiada
mari kita berdoa. 会众们，我们大家进入祷告。 Tuhan, saat ini kami datang dan mohon Tuhan menenangkan hati kami. 天父上帝，这个时候我们来到你的跟前，祈求你让我们在你面前可以安静。 Mohon Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. 求神向我们每一个人说话， Tolong kedua hamba-Mu yang lemah ini 求神帮助你两个软弱的仆人， dan berkati umat-Mu yang setia ini. 也求神赐福治理每一个忠心的信徒。 Di dalam nama Kristus kami berdoa. 祷告奉基督耶稣圣名， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita melihat membaca firman terlebih dahulu di dalam Yoel pasal 2 ayat 12-17. 会众们，我们一起来看约珥书第2章12到17节。 Yoel pasal yang kedua ayat 12-17. 约珥书2章12到17节。 Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaktilah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakan puasa yang kudus, maklumkan perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? 约珥书2章12到17节，耶和华说：“虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的上帝，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，或者他转意后悔，留下衣服。”就是留下献给耶和华你们上帝的赎祭和奠祭，也为可知。你们要在西安吹角，分定禁食的日子，宣告严肃会，聚集众民，使会众自洁，召集老者，聚集孩童和吃奶的，使新郎出离洞房，新妇离开内室，侍奉耶和华的祭司要在廊子和祭坛中间哭泣说：耶和华，求你顾惜你的百姓，不要使你的产业受羞辱。列邦管辖他们，为何容易列国的人说他们的上帝在哪里呢？ Ya, demikianlah firman Allah, Injil Kristus. Berbahagialah, diberkatilah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, salam sejahtera, shalom. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Saya bersyukur hari ini bisa beribadah bersama dengan jemaat Jatinegara, dan kami bersyukur di dalam kesempatan yang sulit ini tetap bisa menyembah Allah dan melayani Tuhan. 感谢神，今天我能够与蒙福堂的众弟兄姐妹们和其他所有各地的信徒们，能够在神的面前敬拜侍奉他。 Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mencari seorang anggota gereja
yang baru saja sembuh dari COVID-19. 不久前我去探访一个我们的会友，他刚刚从这个病毒感染之后得到了痊愈。 Tujuannya jelas untuk menghibur dan mengkonfirmasi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa-masa sulitnya. 去探访他当然有目的，就是想要眷顾他、安慰他，在这个艰难的日子给他一些的帮助。 Apalagi mereka satu keluarga itu terpapar. 特别是呢，他们一家人都受感染。 Nah, saudara sekalian, saya sudah mempersiapkan banyak termasuk ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan dalam masa-masa sulit seperti itu. 所以呢，去之前呢，我已经预备好了一些的经文，就是适合在这个困难的日期当中的，能够坚固的安慰的经文。 Sepertinya saya bersiap-siap untuk menjadi pembela kedaulatan Allah bagi orang yang mengalami kesusahan. 看起来呢，我就好像一个维护真理来面对那些遭遇到苦难的信徒。 Namun alangkah terkejutnya saya dan terpesonanya saya. 可是呢，有一件事情令我吃了一惊，而且也令我感到有一些的惊讶。 Ketika beliau mengatakan, saya tidak merasa heran, saya tidak meragukan, saya tidak kecewa dengan Allah. 我竟然听到他的回应，就是说我毫无一些的犹疑，我也对神没有感到失望。 Sebaliknya saya bersuka cita mendapatkan banyak pelajaran saat pandemik dan terkena COVID-19. 反之呢，我在这个大流行的期间呢，我得到许多的帮助，感受到神的恩典，有许多的新的看 Justru 见。 saya mengalami kehadiran Tuhan yang sesungguh-sungguhnya, serial-realnya. Dia tidak meninggalkan saya dan dia hadir di depan saya menemani kami sekeluarga. 特别就是在这个非常时期，我感受到神的真实的同在，跟我与我一家人都在一起。 Masa pergumulan sulit dan sakit, namun merasakan kesejukan ilahi dan cinta kasih yang memeluk dia. 虽然在疾病痛苦当中，可是呢，我们非常的实际的感受到神的慈爱的双手拥抱着我们。 Justru saya bisa satu keluarga setiap saat, setiap hari berlutut berdoa bersama di hadapan Tuhan. Indah sekali, Mus. 特别是牧师哈，你不知道我们感受到是何等的美，能够一家人在一起，在神的面前跪下祷告交通。 Saudara, saya terkejut dan takjub bahkan terpesona kepada Allah kita yang luar biasa itu. 所以呢，我听了之后，我感受到我们的上帝是何等的令我们惊喜，而且他是何等的有全能、有权柄。 Kagum, bangga dan bersyukur untuk seorang Kristen anak Tuhan yang semacam ini. 我感觉到，因为有一个这样有信心的信徒，非常的羡慕，非常的感恩，感受到神的恩典。 Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, Allah kita ingin anak-anaknya itu hidup di dalam berkat-Nya dengan mengalami Dia. 所以呢，我们想，天父上帝他真是的要他的每一个儿女们能够感受到他的恩典，他的同在。 Jemaat Tuhan, Allah kita tuh terus berseru semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai hari ini terus berseru, di manakah engkau? 自从亚当夏娃跌落在罪恶当中，神不断的继续的一直到今天这样的呼喊寻求，你们在哪里？ Allah kita ingin sekali memeluk kita dan memberkati anak-anaknya loh. 神非常的渴慕来祝福我们，来拥抱我们。 Sebab pada dasarnya Bapak Ibu, kita nih manusia bahkan orang-orang percaya sekalipun suka main peta umpet bersama dengan Tuhan. 因为坦白说，我们这些相信神的人，我们也经常很喜欢的跟神捉迷藏。 Kita seringkali bersembunyi di balik segala kesibukan kita. 我们经常在我们所有的忙碌的活动当中呢，隐藏自己。 Apakah itu usaha kita, bisnis kita, cuan-cuan kita, pelayanan kita, agama, ritualistik kita, ataupun permasalahan yang tidak kunjung selesai. Itu tempat persembunyian kita. 也许这些忙不完的事情无论是我们的事业、我们的工作、我们的侍奉，所有的活动，
把我们隐藏在这些的忙碌里。 Kita seru sekali di sana Bapak Ibu. Dan kita membiarkan Tuhan di pinggir menanti, bahkan kita mencuekkan dia. Dan kadang kita menolak dia keluar dari zona nyaman dan aman kita. 我们故意的把自己沉迷在这些忙碌当中，让神放在一边，或者故意的忘记他。我们在这些里头非常的享受这些忙碌。 Demi menarik perhatian Bapak Ibu, Saudara dan saya. 为了吸引你和我们所有人的眼光。 Maka Allah seringkali memakai kesulitan, penderitaan untuk sejenak menghentikan langkah kita, laju kita keluar dari kesibukan kembali kepada Allah. 所以呢，天父就使用一个机会，让我们暂时的能够抛开这些的忙碌，让我们能够回到他的面前，安静听他的话。 Saudara, kita teringat kepada seorang teolog bernama C.S. Lewis. 我们记得有一个神学的家，他曾经说过，他的名字叫 C.S. Lewis。 Dia mengatakan Allah itu berbisik di dalam kesenangan kita. Jadi kalau kita lagi senang, Allah itu suaranya kedengarannya cuma bisik-bisik, saudara. Kecil sekali. 他说：“当我们正在欢笑顺畅的日子，神微声的、小声的跟我们说悄悄话。 Allah berbicara dalam keadaan biasa. Jadi kalau saudara dan saya dalam biasa, saudara, Allah itu suaranya biasa, kedengaran bisa kita anggap, bisa tidak kita anggap. 在平常的日子呢，神就用很自然的那个语气跟我们说话，直到我们有时候好像听见，也可能听不见。 Namun ia mengatakan Allah berteriak di dalam penderitaan kita. Saat saudara dan saya menderita, itu teriakan Allah. 可是当你我正在困难当中的时候呢，我们就可以听到神正在大声的喊叫跟我们说话。 Lalu dia mengkonklusikan, penderitaan adalah alat pengeras atau mikrofon suara Allah untuk membangunkan dunia yang sedang tidur. 所以呢 ，C.S. Lewis 他就做一个结论来说，这些痛苦乃是上帝手上的狂生剂，来唤醒我们，让我们在这个沉迷睡觉当中醒过来。 Bapak Ibu kasih Tuhan, Nabi Yoel pada masa itu dipakai Allah untuk menunjuk kepada Allah yang sedang berseru itu. 约珥先知他就是当时神要他大声向信徒们、会众们说话的。 Allah berseru memanggil bangsa Yehuda dan yang di kota Yerusalem. 神借着他来呼唤那些在耶路撒冷的犹太人。 Nabi menyebutkan banyak kesulitan, gangguan alam, api yang menghanguskan, serangan hama belalang, bahkan musuh-musuh. Itu tanda-tanda semakin kuatnya menjelang hari Tuhan. 甚至说，当时呢，就是有这些蝗虫，有许多的大声的雷声，还有各种各样的灾难，这些都是表明神的日子来到。 Wah, sangat dahsyat sekali Bapak Ibu hari Tuhan itu. 所以呢，耶和华的日子是非常的惊 Dalam 讶的。 bacaan yang kita lihat tadi, ayat 10 dan 11 sebelumnya dikatakan bumi itu sampai gemetar, langit sampai bergoncang. Matahari bulan gelap, bintang menghilang cahayanya. 之前的经文就是说，当时呢，是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，好像晨光铺满山林。 Lalu kesimpulannya ayat 11 dikatakan siapa yang dapat menahannya? 还有呢，他说有谁能够站得住呢？ Siapa yang dapat menahan Tuhan dan mencegah Tuhan? 有谁能够在神的面前站得住，能够抵挡他呢？ Maka Bapak Ibu kita selama masih mendapat belas kasihan Tuhan dan belum mengalami semua itu, baiklah kita berbalik kepadanya. 所以，当我们还没有遭遇到这一切恐怖的日子，我们回转到神的面前。 Nabi Yoel menyampaikan isi hati Tuhan dan mengatakan, tetapi sekarang juga katanya, demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Ayat 13 dikatakan, koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. 所以约珥先知提醒我们，要我们回转，要我们一心的归向耶和华，要撕裂心肠。 Dengan kata lain Bapak Ibu, Allah ingin umatnya bertobat. 换句话说，神要他的选民悔改， Pertobatan yang sejati, yang otentik. 一个真正的悔改， Bukan tomat
tapi tobat. 不是那些多玛或者是平常的悔改又在犯的悔改。 Tobat dan tomat bedanya cuma B dan M. 所以呢，印尼文这个多巴跟多玛呢，只有相距一个字母。 Tobat Allah sangat suka. 神要我们是真正的悔改。 Tapi tobat, kumat itu Allah benci. 但是另外一种的那个悔改呢，就是悔改了又再跌倒，悔改了又再跌倒的那一个是神所厌恶的。 Bertobat berarti kita berbalik arah kembali kepada jalur yang Allah tetapkan. 悔改呢，就是我们回转，完全的一心归向上 Di 帝。 dalamnya ada penyesalan, kehancuran hati. 在里头有一个心灵的破裂，有一个很深的后悔。 Namun sekaligus komitmen untuk berubah dan berjuang untuk tidak sama lagi dengan yang dulu. 而且有一个真正的尾声，就是非常的努力的，不要再回到从前的不好的行为。 Dalam bahasa Tionghoa itu huikai. 中文字用悔改 Ada hui itu menyesal, berduka. 就是后悔，在哪边有它的意思就是伤心 Tapi tidak hanya menyesal berduka, dia harus kai, berubah. 不单只伤心呢，还有另外一个字就是改，要有改变。 Jadi banyak anak Tuhan itu hanya hui bukai, menyesal tetapi tidak merubahnya. 所以呢，这两个字不可以分开，不要单单后悔没有改变。 Itu hari satu gereja kaget semua Bapak Ibu. 那天教会的人非常的惊讶。 Tapi jangan tanya sama saya gereja mana. 不要问我是哪一家教会。 Nun jauh di sana, di negeri antah berantah mungkin. 也许一个在非常遥远僻静的地方。 Nah, karena ada seorang aktivis gereja, seorang pengurus yang sangat senior. 就是因为有一个已经年长的一个非常热心的一个信徒， Dilaporkan berselingkuh dengan rekan pelayanannya sendiri. 所传出来的绯闻呢，就是他跟他一起同工的侍奉的姐妹有了一些暧昧的关系。 Wah, saudara sekalian, ini bikin susah karena ini orang yang aktif, orang yang terpandang, orang yang rohani kelihatannya, dan orang yang ya dia mempunyai investasi banyak di gereja. 这件事情真是的给教会带来很大的麻烦与问题，因为这个的知识呢，它是一个非常奉献很多，而且在各方面非常杰出有表现的一个信徒。 Siapa yang harus menegur mengingatkan? 现在有谁能够有那个勇气来去提醒 Musuhnya 他？ pendetanya maju dan dia rasa sangat tidak enak, sangat tidak nyaman. Yang susah-susah giliran susah-susah kasih saya. 牧师呢就以一个站进感觉到非常辛苦的要面对这个事情，因为最重担的事情通常就是交给牧师去做。 Tapi siapa tahu begitu orang itu dipanggil di kantor dan masuk ke ruangan mereka berdua, musuhnya itu belum ngomong apapun juga loh. 没想到当这个信徒被叫到教会的办事处，牧师还没来得及讲出一句话。 Oh, bapak itu sudah langsung menangis dengan keras mengatakan, "Musa, 我知道我错了。Saya tahu saya salah." 弟兄呢，那位弟兄呢，就大哭起来，在牧师的面前说：“我真的只明白我犯了很大的错误。” Mohon diampuni, mohon didoakan Tuhan ampuni saya. 请牧师为我祷告，求神来赦免我的罪。 Saya sudah melakukan perzinahan. 我已经犯了奸淫的罪。 Musuhnya melongo, saudara. 牧师看了心里就软了下来。 Roh Kudus kerjanya luar biasa. 哇，原来圣灵的工作是那么的伟大。 我一句话都还没有开口跟他说嘞。 belum ngomong aja sudah berubah。 Wah, luar biasa, dia sudah menyesal bertobat. 还没有讲话，他就已经悔改了，要改变了。 Jadi musuhnya langsung mari kita berdoa. Selesai, saudara. 所以呢，牧师就说好，来我们一起祷告，这件事情就这样的解决了。 Namun Bapak Ibu tahukah setelah selesai keluar dari kantor itu, Bapak itu mengangkat ponselnya dan menelepon kekasihnya itu. 可是呢， Kekasih gelapnya 一 tentu. 走出他的这个办事处这位弟兄就马上拿起手机打电话给他的情人。 Hati-hati ya, kita ini sudah ketahuan. 提醒他的情人，我们要注意别人已经知道了我们的暧昧的关系。 Lebih hati-hati lagi.
我们以后要更加的谨慎。 Saya bingung siapa yang ngelaporin ya. 我很奇怪，到底是谁把这件事情告诉了牧师？ Saudara, ini tidak mengkoyakkan hati artinya. 这就是没有撕裂心肠。 Pertobatannya itu tidak otentik, tidak sesungguhnya. 他所谓的悔改不是真正的悔改。 Dia hanya menyesal, menangis, tapi tidak merasa sampai di dalam hidupnya dan mempunyai komitmen untuk merubah. 他只有后悔，他只有在那里伤心流泪，但是他并没有委身，不想要改变。 Orang ini hanya bertobat mungkin secara ritualistik dan dilihat orang saja. 在外表上，他展示给众人看的就是他是一个已经后悔了的 Tapi 人。 sangat berbeda dengan Raja Daud ketika Nathan menegur dia. 所以呢，比起大卫王当先知责备他的时候， Ketika Nathan dengan tegas dan wibawa rohani dari ilahi mengatakan, orang itu adalah engkau. 当拿单先知提醒大卫王，就说那个人就是你。 Hancurlah hati Daud, saudara. 大卫的心就破碎 Orang 了。 nomor satu, orang yang sangat powerful di negara itu. 全国第一号的国王， Hancur hatinya, sedih dan hanya bisa mengatakan satu perkataan. 他就哀声的、后悔的，在先知面前哭泣。 Hatati ladonai, aku sudah berdosa kepada Tuhan. 他说：“我已经向神犯了罪。” Dan selanjutnya saudara Daud bertobat dan Allah sangat berkenan kepada dia. 还有真的大卫后悔悔改，神也悦纳他。 Daud mengabadikan pengalaman rohaninya itu di dalam Mazmur 51. 所以呢，大卫就把他这个经历写下来，成为一个诗篇，就是诗篇51篇。 Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan engkau pandang hina, ya Allah. 他说：“神所喜爱的是公义的祭他接受的是那些忧伤痛悔的心灵。 Saudara, itulah yang Allah inginkan. 这就是神所要的悔改。 Allah ingin setiap kita mengoyakkan hati kita, bahkan meremukkan, menghancurkan. 神要我们撕裂我们的心肠，破碎我们以前一切的恶行为， Bukan hanya baju kita. 不是我们的外表，我们的外衣。 Melebihi tradisi manapun juga mengoyakkan baju yang melambangkan penyesalan, kesedihan, dan pertobatan. 这里所说的撕裂衣服呢，就是表明一个真正的后悔，一个愿意改过、悔改。 Saudara, kita bersyukur ya kepada Tuhan. Hari ini tidak ada lagi tradisi koyakan baju. 我们是在感恩，现在已经没有了这个习惯，没有人把衣服撕裂。 Kalau orang Kristen masih berlaku tradisi Jewish, Yahudi mengkoyakan baju, tanda pertobatan repot. 就是今天的信徒还是照旧以前犹太人的那一个撕裂衣服的，就非常的糟糕。 Datang ke gereja baju rapi, pulang gereja baju compang-camping. 来到教会的时候呢，穿得很整齐，回去的时候衣服破破烂。 Karena sampai pada doa pengakuan dosa semua pada wek gitu. 因为在祷告的时候呢，大家把衣服撕裂， Lalu minggu depan datang lagi dengan baju baru. 然后下一个星期穿新的衣服来， Lalu kemudian kalau tidak bisa beli baju baru, tembel-tembel semua. 就是不能够换新的衣服，就把破烂的衣服再补过。 Rumah Tuhan penuh robekan baju, anggotanya anggota kaipang semua. 教会的人就好像那个丐帮的那些随从者，都是穿 Partai 得破烂 pengemis, 烂 saudara. 非常的糟糕。 Nah saudara, kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kasih Hatimu loh, bukan bajumu. 神要我们所撕裂的是我们的心肠，不是我们的衣服。 Itu yang paling penting. Hati dirubah, hidup dirubah. 这个才是最重要的，改变我们的生活，改变我们的行为。 Baru hidupmu menghasilkan buah-buah dan menjadi berkat di tangan Tuhan. 接受我们的悔改，我们才能够结出许多的果子，被神使用。 Pepatah Tionghoa mengatakan, Huan tang bu huan yao. 中文字有一句话，就是说换汤不换药， Nggak ngerti kan? 明白吗？ Menukar, mengganti kuahnya, air kuahnya, tapi tidak pernah mengganti, menukar obatnya.
就是说有1碗的汤药，他们只把那个里面的汤水换掉，里面的那个药材还是在里面。 Jadi obatnya itu, ramuannya itu terus itu sampai sudah tipis, sudah tidak lagi ada isinya, airnya terus ditambah, orang pikir itu sudah bagus. 所以呢，那个汤水已经喝掉了，可是一直在增加另外的水，看起来已经从浓的变到非常的淡了，以为还是有功效吗？ Satu kali saya beli itu apa namanya, liang teh ya. 有一次呢，我去买凉茶， Liang teh dengan obat sedikit itu untuk tenggorokan bagus ya. 那个凉茶呢是用来治疗这个喉咙痛的。 Begitu diminum Bapak Ibu. 但我一喝那个凉茶， Ini mah air rasa liang teh. 这个就好像有凉茶味道的开水。 Sudah dituang berapa kali dengan air lalu dijual untuk dapat untung. 就是那个卖的人呢，要得到更大的利益，只有换他的那个水，他的那个药材没有增加。 Langsung semu saya tahu, dia bilang, udah saya bikin liang teh sendiri, beli obatnya, bikin sendiri, kental pekat saudara, 所以呢 enak sekali. 师母就说好，以后我们要自己做，用这个药材自己煮，它的味道非常的浓厚，非常的有功效。 Kita sedang bicara khasiat saudara. 我们现在说的是关于效 Banyak 用， orang Kristen yang tidak berkhasiat, tidak menjadi berkat. 很多信徒没有功效，没有成为祝福， Karena dia masih manusia lama, tidak pernah merubah hati, memelihara hati, dan mengkoyakkan hatinya. 因为他还是那个旧人， Mana bisa dia menjadi berkat? 他没有撕裂他的衣服。 Kalau 他没 hari 有 ini 改 kita 变 bisa melihat banyak kisah-kisah, mendengar banyak kisah yang viral. Orang berpindah agama, mengecewa kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kenapa? 所以呢，今天若是我们收到很多信息，很多人传说有一些人他们已经搬迁了信仰宗教， Tentu banyak pemicunya. 为什么？当然是有一些突发的事件， Dan terpengaruh kepribadian seseorang. 而且来影响了这个的人。 Namun yang paling mendasar ini, saya meragukan pertobatannya. 但是我想最重要的原则就是我怀疑他的悔改。 Mungkin mereka belum pernah mengkoyakkan hatinya di hadapan Tuhan. 所以他可能在神的面前还没有撕裂他的心肠。 Saudara, hati penting sekali. 我们的心灵。 Hari ini banyak yang akan dibaptis dan CD. 今天我们当中有一些的要接受洗礼或者是见信礼。 Mari jadikan awal yang baik untuk memelihara hati, menjaga hati, mengkoyakkannya, dan selalu meminta Tuhan bertahta di dalam hati kita itu. 但愿从今天开始，成为一个重要的时刻，来改变你的心，在神的面前撕裂你的心肠，真正的悔改。 Nabi Yoel jelas sekali mengarahkan bagaimana pertobatan itu, Bapak Ibu. 幼儿先知非常清楚的说到关于悔改， Dengan mengkoyakkan hati, awali dengan koyakan hati, lalu ditandai dengan banyak kegiatan atau hal-hal yang mendukung kita melakukan pertobatan dan dekat kepada Tuhan. 就是刚开始的时候就是撕裂心肠，然后接下去有各种各样的努力要来委身在这个真正的悔改里。 Ayat 15, 16, 17 dikatakan ada tindakan berpuasa. 在第15节那里开始，接下去说到有一些很有力量的事工。 Datang berkumpul, berhimpun, beribadah kepada Tuhan. 主要的就是自己跟众民在一起来敬拜神， Memprioritaskan Tuhan dan tidak menikmati dunia seperti orang yang tidak percaya. 不再享受世界上的生活，乃是真正的享受与神沟通的日子。 Dikatakan di ayat 16 itu pengantin, ayo keluar-keluar dari kamar, tidak usah senang-senang dulu. Keluar semua. 就是那些新郎新娘，他们也要从内室出来， Beribadah kembali, berfokus kepada Tuhan, prioritaskan Tuhan. 再次回到神的面前，以神放在最优先的那个顺序。 Ayat 17, para imam, para pemimpin-pemimpin pelayan, kasih contoh yang baik, beribadah. 然后那些属灵长者、领袖，让他们成为榜样，成为一个敬拜神的一个模范。 Beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia, berdekat kepada Tuhan, dan seluruh umat bersatu untuk kembali kepada Allah. 向神敬拜、亲近神，然后带领会众同心一意的来归向上帝。 Semua elemen di dalam umat Allah bersatu hati kembali kepada Allah.
在神会中的所有阶层的人都一心的归向上帝。 Mohon Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan berbalik memberikan berkat-berkat-Nya dan memulihkan hidup mereka. 求神顾惜他们，怜悯他们，回转，然后把福气赐下给他们。 Pada masa Advent ini, Minggu Advent yang keempat hari ini. 在我们要迎接主耶稣的诞生的日子里， Saya yakin jemaat sudah semakin mempersiapkan diri, berbenah diri untuk menyambut, menghayati kehadiran Allah. 这个已经是第4周，我相信每一个信徒已经在心里准备好来迎接耶稣的诞生。 Dengan memulainya tahun gerejawi ini dengan perayaan mengingati kelahiran Kristus ke dunia sampai nanti kedatangan Kristus kedua akhir zaman. 我们不单在这里纪念庆祝耶稣的诞生，一直到我们见主的面耶和华的日子。 Pertanyaannya, sudahkah kita siap? 请问是否我们已经预备好我们的心？ Benar-benar kita mempersiapkan diri dan berbenah hati kita. 是否我们真正的已经在心里悔改了呢？ Saudara, salah satu ukuran spiritualitas kerohanian seseorang adalah kesiapan hati dia untuk berjumpa dengan Tuhan. 一个人属灵的情况呢，能够测量他的，就是是否他的心已经预备好迎接上帝， Kerinduan dia untuk menjemput kehadiran Tuhan. 就是他心里是否渴慕来等待耶稣再来。 Bukan ritual, bukan performa, bukan pencitraan rohani, bukan. 不是各种各样属灵的表现、外表的行为，非常虔诚的这些行动， Bukan suatu penciptaan nuansa rohani dan ritualistik gerejawi yang hebat, yang muncul juga dalam pembicaraan kayaknya sangat rohani sampai malaikat di surga minder kalau lihat kita. 不是创造一个非常属灵的气氛，一个讲起来非常虔诚的态度，直到在天上的天使也感觉到不如。 Saya mengingat pengalaman-pengalaman pembesukan. 我记得我在探访的时候有许多的经历。 Satu kali ada seorang tua, seorang penatua, 曾经有一次我去见一个长辈，他是一个长老， usianya 106 tahun 他的年纪已经106岁， dan tidak ada sakit, 也没有生病， semakin lama semakin lemah. 只不过呢，身体渐渐的软弱。 Setiap kali kami mengunjungi beliau, 每一次当我们去探访他， tidak usah persiapan apa-apa Bapak Ibu. 我们都不需要预备什么东西， Karena apa? Karena dia sudah mempersiapkan semuanya untuk kita. 因为是他为我们预备了许多的事情， Dia yang menasehati kita, 因为是他来劝勉我们， dia yang menguatkan kita, 是他兼顾我们， dia yang menghibur kita, 是他安慰我们， dia yang mendoakan kita. 是他为我们祷告。 Jadi kadang-kadang pulang bingung, kita ini besuk Sena. atau apa? 我们去探访他回来的时候，感到有一点的好奇，到底我们是探访他，或者是另外的一件事情。 Ada satu pertanyaan atau permintaan beliau yang sulit dikabulkan oleh kami. 他有一个要求呢，就是我们很难办得到的。 Setiap kali selesai perkunjungan, beliau selalu mengatakan, 每一次我们探访完之后呢，他经常会说一句话 tolong doakan saya 请你们为我祷告， supaya Tuhan 好叫上帝 cepat jemput saya meninggalkan dunia ini. 上帝求神尽快的把我接走，离开这个世界。 Ayo, kalau kita diminta doa orang cepat mati gimana Bapak Ibu? 就是我们为那些将要离开世界的人祷告，我们是怎么样祷告？ Susahnya luar biasa. 那个是很难的功课。 Di situ kita belajar banyak sekali. 在那里我们学习了一件事情， Seseorang yang sudah berjalan bersama Tuhan, 一个与神同行的人， orang yang mengalami Tuhan, 一个经历神的爱的人， orang rohaninya bertumbuh dewasa di dalam 一 Tuhan. 个属灵境界非常成熟的人， Dia suka dan rindu sekali untuk cepat pulang ketemu Tuhan. 他非常喜欢，非常渴慕，想回到天家。 Tuhan, kapan engkau datang menjemput saya? 他甚至说：“神啊，什么时候你来把我接走 Saudara, ？”弟兄姐妹们， hari ini mungkin kita bisa nyanyi dengan merdu dan menggerakkan orang lain. 也许今天我们很会唱诗歌，而且感动了很多的人。 Tuhan segera datang, Tuhan segera datang, 主必再来，主必再来。我们在诗歌里说：“主必再来。” Tapi kalau Tuhan dari belakang ngomong sama kita, tepuk pundak kita, aku dengar kamu begitu rindu supaya saya datang. Ya sekarang saya datang, yuk.
就是我们正在唱的时候呢，神在后面拍拍我们的肩膀说：“你那么渴慕我来，现在我就来了，来。” Tuhan, kita bisa ngomong, Tuhan, jangan serius Tuhan ya, 不要来真的吧。或者我们就会跟神说：“神啊，不要开玩笑，不要那么的认真，还没有。masih banyak urusan belum selesai. 我还有很多事情还没做完， tugas-tugas belum selesai. 我还有很多事情还没有 kerjaan belum 处理清 selesai. 楚还没有 anak-anak 预 belum 备好 besar. 孩子们也还有很 belum 多问题 menikah. 我还没结婚 Nanti kalau sudah menikah belum punya anak. 结婚的时候还没有孩子， Sudah punya anak belum punya cucu. 有了孩子还没有孙子 Tidak pernah selesai, saudara. 人世间的事情永远做不完。 Tidak pernah siap kita ketemu 我 Tuhan. 们从来没有预备好心里见上帝， Oleh karena itu, Yoel mengatakan, koyakkan hatimu. 所以幼儿先知说：“你要撕裂你的心肠， Jangan pernah menunggu-nunggu. 你不要等待。 Dengan hati yang terdalam, kehidupan terdalam, dikoyakkan, Tuhan engkau hadir dan bertahta di hidup saya. 在你心灵深处真的是撕裂了，迎接神在你的心中做主做王。 Setiap saat Tuhan datang, 每 kita 个时 sudah 刻 siap. 神要来的时候，我们已经预备好了自己。 Selama kita hidup bersama Tuhan, kita jadi berkat. 在我们与神合作在这个世界上的日子，我们成为祝福。 Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. 但愿神赐福我们每一个 Dimanapun 人， juga. 在任何一个地方。 Amin. 阿门。 Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian kita nyanyikan. Baik jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan melayankan sakramen baptisan kudus. Pengakuan percaya sidi. Nah Bapak Ibu, kita mengingat firman di dalam Matius 28, 19-20 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah saudara, baptisan kudus itu tanda atau materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya. Menjadikan kita ini anak-anak Allah dan masuk ke dalam hidup yang baru, bersih dari dosa,
dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu kita melalui baptisan kudus menjadi satu tubuh Kristus, gereja yang kudus dan am. Nah, sedangkan pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudara yang waktu anak-anak sudah terima sakramen baptisan kudus. Lalu saat ini setelah dewasa, diri sendiri mengaku percaya atas pertolongan Roh Kudus, mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan menjadi anggota gereja sepenuhnya. Nah saudara, mari kita berdoa bersama mensyukuri hal ini. Kami bersyukur ya Bapa, karena kepala gereja Engkau Kristus sudah memilih dan memanggil menyelamatkan anak-anak-Mu. Nah, hari ini kami akan melihat beberapa yang menerima baptisan, lalu juga menerima peneguhan iman, CD. Karena mereka sejak kecil sudah menyerahkan diri dan dibaptis menjadi milik-Mu. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mau menyelamatkan kami, memiliki kami, dan memimpin perjalanan anak-anak-Mu ini. Berkatilah baptisan dan CD pada saat ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kami mengundang para calon yang akan menerima baptisan dan CD bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya, bangkit berdiri. Saya akan berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini dan Bapak Ibu menjawabnya sebagai pernyataan iman. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi saksinya? Ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian pelayanan dan persekutuan serta kesaksian? Yang kelima, apakah saudara berjanji menerima dan menaati ajaran GKI dan tata gereja GKI? Nah, silakan pada menjawab. Bagaimana jawaban saudara Priskila Pramana? Ya. Baik. Bagaimana jawaban saudara Stephen Cahyadi? Bagaimana jawaban dari saudara Alvin Christopher? Bagaimana jawaban dari Kalista Theodora Setiawan? Bagaimana jawab dari Charlene Suryadi? Bagaimana jawab dari Dennis Spencer Turandi? Bagaimana jawab dari Edward Kowanda? Bagaimana jawab dari Freya Jocelyn Wijaya? Bagaimana jawab dari Julian Stefanus Ambarita? Bagaimana jawab dari Justin Gabriel? Bagaimana jawab dari Karlina Kurniawan Sunarlio? Bagaimana jawab dari Katrina Ordelia Kowanda? Bagaimana jawab dari Vanessa Cheryl Lim? Baik, saudara sekalian, para calon harap maju ke depan satu persatu untuk berlutut dan menerima baptisan serta CD. Kami memohon bantuannya.
Saudara Priscilla Pramana. Silakan. Ya, semua boleh berdiri di depan, maju ke depan. Ya, maju lagi, silakan. Baik, Saudara Priscilla Pramana, silakan. Priscilla Pramana, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Stephen Cahyadi. Stephen Cahyadi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang akan mengaku percaya CD, kami persilahkan. Alvin Christopher. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Alvin Christopher. Amin. Kalisa Theodora Setiawan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Kalista Theodora Setiawan. Amin. Charlene Suryadi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Charlene Suryadi. Amin. Dennis Spencer Turandi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Dennis Spencer Turandi. Amin. Saudara Edward Kowanda. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Edward Kowanda. Amin. Freya Jocelyn Wijaya. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Freya Jocelyn Wijaya. Amin. Julian Stefanus Ambarita. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Julian Stefanus Ambarita. Amin. Justin Gabriel. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Justin Gabriel. Amin. Karlina Kurniawan Sunarlio. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Karlina Kurniawan Sunarlio. Amin. Katrina Ordelia Kowanda.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Katrina Ordelia Kowanda. Amin. Vanessa Shirley Lim. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Vanessa Sheryl Lim. Amin. Saudara, kita akan mendukung mereka, kita mendoakan mereka bersama-sama. Dengan anugerah-Mu ya Allah, biarlah mereka yang sudah dibaptis dan diteguhkan pada hari ini bertambah setia melayani Engkau, setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dipersatukan dengan Yesus, jemaat Kristus dalam hidup kekal. Allah sumber segala kasih karunia, yang sudah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Selain yang menerima baptis hari ini dan Sidi, ada satu yang atestasi masuk bersama dengan jemaat Jatinegara. Kami memanggil Oktavianita Malau dari Gereja Batakaro Protestan. Silakan untuk maju ke depan dan berdiri menghadap jemaat bersama dengan rekan-rekan kita. Nah, inilah saudara sekalian, rekan-rekan kita yang baru, jemaat Tuhan, tubuh Kristus. Terimalah mereka dan menjadi satu tubuh yang saling menjaga, mengasihi, dan melindungi, bertumbuh bersama dalam Kristus. Kita naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Tuhan, bersama-sama doksologi untuk kemuliaannya. Pujilah Bapa semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat Tuhan baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti dari rumah, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus, pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang, saling merawat, menjaga, melindungi, menegur, dan membangun tubuh Kristus sehingga karya Allah nyata di sini. Silakan duduk. Mari saudara, kita naikkan doa syafaat. Bapa di surga, saat ini jemaat Tuhan datang kepada Engkau membawa doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Biarlah iman, pengharapan dan kasih kami selalu bertumbuh. Dan Tuhan terus membimbing anak-anak-Mu di tengah pergumulan demi pergumulan, mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Karena kami tahu kami tidak terpisah dari kasih Kristus. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hadir bersama dengan kami. Tuhan, tolong kami untuk membuka hati kami. Dan Engkau hadirlah di dalamnya memenuhi hidup kami. Kami serahkan jemaat dalam pergumulan, sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, masalah relasi satu dengan yang lain, dan masa depan mereka. Bapa, biarlah Engkau menolong dan menjawab, memberikan solusi kepada umat-Mu ini.
Kami juga berdoa menyerahkan untuk negara kami Indonesia di dalam segala permasalahan, gejolak politik yang ada, dan juga penyelesaian pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Kami berdoa ke pemerintah dengan hikmat bijaksana mereka melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk vaksin COVID yang sudah ada, biarlah disempurnakan terus dan didistribusikan dengan cepat dan baik. Kami percaya Tuhan Engkau campur tangan untuk negara kami, kota kami, gereja kami, keluarga kami pribadi lepas pribadi, semua dalam kasih setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ibadah online hari ini kita juga diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak, Ibu, Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara BCA 3423529101. Selain itu, dalam rangka Natal ini, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan Natal yang ke nomor rekening yang sama dengan menyertakan kode 025 di belakang nominal sesuai yang tertera di layar. Atau bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk transfer, Bapak Ibu juga dapat mengumpulkannya di dalam amplop lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah beribadah secara fisik di gereja. Atau jika jemaat sudah merasa terkumpul persembahannya dan sudah ingin segera diberikan ke gereja, jemaat bisa menghubungi majelis bagian bendahara untuk penjemputan persembahan jemaat di rumah. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk doa syukur persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin kami sampai di akhir tahun. Sepanjang 2020 di tengah tantangan pandemi, Tuhan terus menyatakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk setiap kami. Dan kami bersyukur kalau di tengah tantangan pandemi, Tuhan tetap mendidik kami untuk bukan hanya menerima, menikmati berkat Tuhan, tetapi juga boleh terus belajar untuk meneruskan berkat Tuhan itu. Kami persembahkan persembahan kami ini kepada Tuhan.
Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Natal itu berarti Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang akan selalu menyertai langkah-langkah kita di sepanjang 2020 ini juga akan terus menyertai kita di 2021 dan tahun-tahun berikutnya untuk terus teguh berjalan di tengah tantangan dunia. Kalau tadi Pendeta Suryawan berkata tobat, benar-benar tobat, bukan tomat, tobat tapi kumat-kumat. Mari kita berjalan, setiap langkah ikut Tuhan. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan, ikutlah Yesus. Mây buồn cơn xoay chung, chung要mây buồn cơn xoay chung，主要这样每步引导你，mây buồn cơn xoay chung，精神踏上每步，祷告踏上每步，这是唯一的生的路，mây buồn cơn xoay chung。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa, penghiburan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin. Jemaat ibadah online setelah selesai, jemaat dipersilakan untuk boleh duduk dan mengambil waktu teduh. Bapak Ibu Saudara kembali mengingatkan bahwa besok Kamis tanggal 24 Desember kita ada puasa bersama dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Mengundang setiap jemaat untuk boleh ambil bagian dalam masa Advent ini. Pokok doa akan dibagikan di grup WhatsApp Warta Jemaat GKI Jatinegara. Pengumuman kedua, minggu depan kita sudah menyelesaikan masa Advent dan kita masuk ke rangkaian hari Natalnya. Tanggal 24 Desember kita ada kebaktian malam Natal pukul 18.30. Lalu besoknya 25 Desember pukul 8 pagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Dilayani oleh Pendeta Raja Lili untuk 2 khotbah ini. Lalu tanggal 27 Desember masih bagian dari rangkaian Natal. Kita kembali beribadah bersama dari rumah kita masing-masing untuk rangkaian Natal yang dilayani oleh Pendeta Jimmy Lukas hari Minggu tanggal 27 Desember. Tuhan Yesus memberkati setiap kita bersama.